bonjour et bienvenue dans ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on vient avec une recette dans le même thème, cuisine marocaine. La dernière fois, c'était un tagine au poulet avec des fruits secs. Et aujourd'hui, on va préparer un tagine à la viande et aux pruneaux. Et je sais que c'est vraiment une fierté quand on arrive à réussir un bon tagine, surtout viande et pruneaux. Donc pour cela, je vais vous montrer comment préparer un tagine vraiment facilement, comme un jeu d'enfant. Même pour les débutants, ils ne peuvent pas le rater. Donc اليوم جيت لكم بواحد الغوسيت جديده une recette مغربيه à 100% كيف ما درنا la dernière fois. دونك لا ديرنيير فوا كنا درنا الدجاج بالفواكه الجافه. اليوم غنديروا طاجين باللحم والبرقوق. وشكون اللي ما تعرفش طاجين لحم برقوق؟ دونك فوالا غنديروه بواحد الطريقه سهله حتى الناس اللي ما تعرفوش يطيبوا يقدروا يطيبوه ويحمروا وجههم الا كانوا جايين عندهم ناس، ولا غير يوجدوه لوليداتهم وراجلهم، ولا غير تشهيتوه وبغيتو توجدوه لراسكم. غندوزو المكونات وغنبداو التوجد ديال الطاجين ديالنا. Donc, on passe directement aux ingrédients et on commence la préparation de notre tagine. Pour les ingrédients, on a besoin d'une cuillère de gingembre, معلقة ديال سكينجبير, une demi-cuillère de poivre, نص معلقة ديال البزار, une cuillère d'un mélange d'épices pour la viande rouge, c'est un mélange marocain, معلقة ديال المروزية, une cuillère de coriandre moulu, معلقة ديال القزبر مطحون, une cuillère de curcuma, معلقة ديال الخرقوم, une demi-cuillère de cannelle, نص معلقة ديال القرفة, une cuillère de sel ومعلقة صغيرة ديال الملحة, 2 gousses d'ail, جوج ريوسات تاع الثومة, un peu de persil, شوية ديال القزبر والمعدنوس, جوج بصلات كبار. اللحم تيبقى اختياري، انا خديت 700 غرام ديال الهبرة ديال اللحم, un demi-verre de l'huile d'olive et de l'huile végétale, نص كاس ديال الزيت مخلطة بين زيت العود وزيت العادية, ونص كاس ديال الماء مخلط فيه شوية ديال الزعفران, et un demi-verre d'eau où on va mélanger un peu de safran. Et bien sûr, les pruneaux, il faut pas les oublier, شوية ديال البرقوق. On va commencer par couper les oignons en petites lamelles. غنقطعوا البصلة شرائح صغيرة. On va ajouter les épices, l'ail, le persil, l'huile et le safran, et par la suite la viande. غنزيدوا المكونات ديالنا وغنخلطوا معاهم اللحم مزيان حتى يشرب مزيان المكونات كاملين. Il faut pas oublier de tourner la viande pour qu'elle cuise des deux côtés. وما ننساوش نقلبوا اللحم ديالنا باش يطيب من جوج جوايه. On ajoute les oignons et un tout petit peu d'eau et on mélange. نزيدوا البصلة وشوية ديال الماء باش ما يلصقش لينا. En parallèle, on commence à préparer nos pruneaux. On met le tout dans une casserole. On ajoute un demi-verre d'eau, un peu de cannelle, une cuillère de fleur d'oranger et un peu de sucre selon votre goût. وفي نفس الوقت غنبداو نوجدوا البرقوق ديالنا, غنديروه في كاسرونه وغنزيدوا عليه نص كاس ديال الماء, شويه ديال القرفه, شويه ديال السكر ومعلقه ديال الماء ورد. Et on va surveiller la cuisson jusqu'à que les pruneaux deviennent caramélisés et la sauce devient épaisse. وغنردوا البال مع البرقوق حتى يرجع كاراميليزي, ولا صوص ديالنا حتى ترجع خاتره مزيان. Moi, j'ai laissé la viande cuire pendant 1 heure. Par la suite, j'ai mis le tout dans un plat de présentation. J'ai mis la sauce, les pruneaux, un peu de graines de sésame et un peu d'amandes effilées pour la décoration. خليت اللحم طاب مدة ساعة, من بعد حطيته في طبق التقديم وزينته بالطريقة اللي تشوفوه بالصحة والراحة. Et voilà, on arrive à la fin de la recette. C'était vraiment très facile. Vous pouvez même lancer la cuisson et faire autre chose en attendant. Et je peux vous donner une autre astuce. Vous pouvez retirer la viande une fois qu'elle commence à cuire de la sauce, et vous la mettez au four et vous laissez la sauce cuire tranquillement et s'épaissir tranquillement.
Et bien sûr, vous pouvez servir votre plat avec l'entrée de votre choix. Je vais vous faire juste après cette vidéo une recette d'aubergine za'louk ou le caviar d'aubergine. Ça se marie super bien avec que ce soit la viande ou le poisson. C'est juste un régal. Donc voilà, سالينا la recette ديالنا كيف ما شفتوا طريقه سهله مهله. تقدروا تخليوه يطيب اكوتي وتمشيو ديروه حاجه اخرى ولا توجدوا شي اونتري. غندير لكم بعد هلا فيديو واحد لا روسيت ديال الزعلوك الكافيار ديال الاوبرجين اللي تقدروا ديروه معها الطاجين تيتواتا سوبر بيان. دونك فوالا سي ان تاجين اللي تقدروا توجدوه لي زانفيتي ديالكم بالتحمر الوجه. اي بيان سور كيف ما قلت في عوض ما تخليو اللحم يطيب مع لاصوص تقدروا تحيدوا اللحم وديروه في لو فور خليو لاصوص تعقد بشويه عليها على عافيه مهيله. دونك فوالا تنقول لكم شهيه طيبه ونتلاقاو ان شاء الله في وصفه جديده. Donc je vous dis bon appétit et on se retrouve dans une nouvelle recette. À bientôt.